Perjalanan guys, setengah on. Past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Staring at the ceiling, fighting off a feeling. Cause I just don't wanna come down, don't wanna go back to how I used to be. Siap. Gerakan buah Pasar Tanjung. Gerakan buah Pasar Tanjung. Keras. 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 Masih otah abang biru. Kok ndemprok remek. Iki jelas mesin Yamaha. Iki tim tamu iki. Kayak buah kesemek. Kayak buah kesemek.
bahwasanya kita di sini itu seringkali untuk melelahkan diri. Bahwasanya kita di sini itu seringkali untuk melelahkan diri. Golek remek awak. Dan sering terjadi protolnya dengkul. Dan awas kami kita bermotor. Jerakan micin. Micin cok. Jerakan buah lagi Pasar Tanjung. Ada. Sehat. Walafiat. Jerakan sepatu. Jerakan sepatu. Jerakan sabun. Kakek Sugiono. Iki nggak ada sabun larang iki. Ngelucu ade. Ratu jengger. Langsung iki. Sing duwe koperasi sak Mojokerto iki. Domeno ngono ta. Sing duwe KSP. Sing di pabrik baja. Hari morci langsung. Iki sing di peternakan iki sak kabupaten. Peternakan apa? Kabeh. Kabeh peternakan rondo. Iki ahli fisik. Ahli fisik iki. Ahli fisik.